ٹھیک ہے. اور بس ایک چیز مطالبہ تھا کہ حدیث کا ریفرنس چاہیے, وہ مجھے جس دن مل جائے گا اویس بھائی, اور معذرت مل جائے گی کہ رسول اللہ نہیں بولنا, میں آپ کی براڈ پر پھر آؤں گا یہی لینے. کوئی مسئلہ نہیں سر. ویلکم سر رائڈر صاحب. اور بھی سر آپ سے اچھا لگتا ہے بات کر کے. نہیں شکریہ, بہت شکریہ جی, ٹائم دیا. جواز صاحب شکریہ, اور کمالات صاحب کا بھی اچھی بات, اینالائزر صاحب آپ کا بھی شکریہ, خاک سر صاحب آپ کا بھی. جی نائٹ رائڈر صاحب, ویسے میں آپ کو بتاؤں آپ کی گفتگو سن کے مجھے اچھا لگا کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں سہیب راجہ کے, تو خیر وہ تو ان سے ہماری روز پیار محبت کی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن آپ تشریف لائیے گا, اچھا لگے گا سر آپ کے ساتھ. جی جی نہیں, میں نے آنا ہے, میں نے یا تو حدیث کی لینا ہے یا میں نے معذرت لینی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. سر بات سنیں, اچھا آپ کا تو وہ حال ہے کہ کسی کے گھر جاؤ پرونے بن کے تو تسی کی کھواؤ گے. میں بالکل میں مرضی کی پلیٹ کھاؤں گا کہ مجھے حدیث دے دیں, یا مان لیں یہ قول ہے حضرت, یہ قول ہے اور وہ بھی ضعیف قول ہے. سر آپ آگے دوبارہ آئیں گے نا, دوبارہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. ہاں ابھی چائے بھائی پیئیں گے, چائے رائڈر بھائی یا چائے پیئیں گے. رائڈر بھائی پھر وہی بات شروع ہوگی. رائڈر بھائی کافی یا چائے کیا لیں گے یار, کوئی ٹھنڈا لیں گے, کیا لیں گے؟ میرے پاس رات صبح کے 2:30, ٹھیک ہے. جی جی, تو میں اب پھر سو جائیں, ریسٹ کریں. میں نیچے بیٹھتا ہوں, منٹ مجھے دیجیے. چلے بیٹھے, کوئی بات. امتیاز بھائی کو سنوں گا, ٹھیک ہے. ہاں جی, ان کو سنیں کہ ان کی پریکٹس کیسی ہے, ٹھیک ہے. نہیں یہ تو ماشاءاللہ ہمارے شیر ہیں سر. نہیں آج تو گراؤنڈ ہی سارا آپ کی ٹیم کو دیا ہم نے کہا آپ کی ٹیم کھیلے گی, ہم تو صرف فیلڈنگ کر رہے ہیں بھائی. یہ باری باری ہم سلام دعا کر لیں. یہ علی اکبر صاحب آئے ہیں, ان سے بھی سلام کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور نیچے اوور ٹو یو خاک سر بھائی, اوور ٹو یو. جی جی, وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں سب بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی, کافی تمازن کے ساتھ کافی دیر ہوگی کہ کیا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. بڑی دیر کی مہربان آتے سنتے ہیں. اچھا چلے جی. نائٹ رائڈر بھائی کے سامنے آپ قرآن پاک کی صحیح آیت بھی رکھ دیں گے نا, اگر ان کو ہم سے اختلاف ہے تو اس کو بھی جھٹلا دیں گے. یہ تو حدیث کی بات کر رہے ہیں. میری 5 گھنٹے ان سے بات ہوئی ہے, میں صرف یہی بتانے آیا تھا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی تھیں, وہ ان کا انکار کری جا رہے تھے. چلے خیر سر, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں سر. بہت شکریہ نائٹ رائڈر بھائی, تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ. جی اور اپنا خاک سر بھائی, افضل بھائی کی بات سن لیں, ان کی چھوٹی بات ہوگی. افضل بھائی کے اصل میں سگنل بہت ڈاؤن ہے, وہ بات کرتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں. اگر میں بات رکھ لوں تاکہ امتیاز بھائی جو ہے میری بات کو اپنی بات میں انکارپوریٹ کر سکیں. جی جی, افضل بھائی صرف ایک ریکویسٹ ہے, آپ کے سگنل جب بھی آپ آ رہے ہیں آج ریڈ ہوتے ہیں, آپ کے بیچ میں آواز بھی کٹ رہی ہے, اور پھر جب ہماری جواب دینے کی باری آتی ہے آپ نکل جاتے ہیں. نہیں, میں ادھر ہی ہوں. میری درخواست صرف یہ ہے کہ جواد صاحب بات کو بلیٹل نہ کریں, کیونکہ دیکھیں میں لا رہا ہوں سائنٹیفک انفارمیشن اور آفٹر ریسرچ, اور آپ اس کو سنے بغیر اپنے پاس سے من گڑت بات کر کے ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ انفیئر بات ہے. یہ میں غلط, زیادتی آپ کے ساتھ, بہت بڑی زیادتی. 1 منٹ ذرا مجھے موقع دیں. خان بھائی میں نیچے جا رہا ہوں, 1 سیکنڈ, میں خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا, دوستوں سے معذرت. خان صاحب میں نیچے جا رہا ہوں. آپ نے ان کو کیوں بات کرنے دی ہے پھر؟ آئی ایم سوری, 1 سیکنڈ صرف. خان صاحب میں نیچے جا رہا ہوں, یہ اسپاٹ ایک خالی رہنے دیجیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک, ہاں 2-3 منٹ کے بعد بے شک اٹھا دیں. ٹھیک ہے. اچھا جواد, تھینک یو سو مچ سر, آپ کی بات آ گئی سر, ہم دوستوں نے سن لی سر. اٹ واز اے گڈ کنٹریبیوشن, آئی اپریشیٹ دیٹ سر, کہ آپ نے وہ اس کا کروا دیا سافٹ ویئر. لیکن دیکھیے نہیں میں نے یار, میں بات اویس صاحب رکھ لوں. یہ میرا نام لیا ہے افضل بھائی. نہیں جواد صاحب میں بات کر رہا ہوں نا. جواد صاحب نہیں, انفیئر ہے. پہلے بھی آپ نے بات نہیں کرنے دی, اب بھی آپ میری بات, میں نے بات تو کی نہیں نا. میں نے کہا ہے کہ امتیاز صاحب میری بات کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے بات میں. میں نے ریسرچ کر کے, سائنٹیفک ریسرچ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سولر اور لونر, چاند گرہن اور سورج گرہن, اس کا کسی بھی نبیوں کی معجزے سے اور پریڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہاں پہ میں نے آپ کو پڑھ کے وہاں سے بتا رہا ہوں کہ یس, ڈوئل ایکلپسز لونر اینڈ سولر ور پریڈکٹڈ ایکوریٹلی لانگ بیفور دا کمپیوٹر ایج, گوئنگ بیک تھاؤزینڈز آف ایئرس. اس میں گریکس, بیبلونینز, انڈینز اینڈ چائنیز. لانگ بیفور دا کمپیوٹر ایج اور تھاؤزینڈز آف ایئرس, اس پہ حوالہ دیں.
ना उन्हें देंगे। देना आपको पता चल जाता है। कमालात साहब, आप साइंसदानों ने फर्स्ट टाइम जो है एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया है, अभी पता चलेगा। मेरे भाई, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि पिछले 1500 साल में 62 टाइम्स जो एक्लिप्सेस हैं उनके रेफरेंस दिया है। lunar and solar eclipse were predicted. Please give the reference. कमालात साहब, अगर आप बात नहीं करने देंगे, देखिए अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, कम से कम मुझे मेरी बात पहले जवाब साहब ने ट्रैश कर दी थी, अब आप ट्रैश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ आपके साथ। और ये आप अपनी बात आप किसी भी अपने स्मार्टफोन पे डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सरहद में कमाल है यार। आप मैंने अभी निकाल लेना है, मैंने इस पे रिसर्च की हुई है, मैंने ये मेरी रिसर्च है, आप जैसी थोड़ी होती है। एक आ जाता है 1852 में बाप जो है वो जिंदा था, एक आ जाता है हजारों साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि 4 डिफरेंट निकाल लेना 1700। मेरी कमालात साहब, आप मुझे बात करने दें। कमालात, ये कोई तरीका नहीं है। आपने रिसर्च की है ना, प्रोवाइड द एविडेंस। इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, नॉट माइन। पहले बात सुन तो लेना, एविडेंस बाद में। पहले बात तो सुन ले। जिम्मे होती है ना। हाँ, करें बात, करें वो, ठीक है, करें बात। आप 4 मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड्स हैं हजारों सालों से। सेलेस्टियल मैकेनिक्स, मून्स एंड सन्स पोजीशंस, सारोस साइकिल और मून अर्थ सन सिस्टम्स, और ये यूज किए जा रहे हैं बाय ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स एंड इंडियंस, बेबलोनियंस और चाइनीज। तो ये इस साइंस का किसी भी मुझसे से किसी नबी बुजुर्ग एट ऑल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। और पिछले 1500 साल में 8 दफा ये डुअल एक्लिप्सेस अकरेंस हुई हैं इनकी। मैंने पहले डेट आपको दी थी रमजान के अंदर। उन डेट्स को जिस रवायत का ये हवाला दिया जा रहा है इमाम साहब का, तो ये मेरी स्टेटमेंट है। इसको अगर आप फर्दर आप एक्सप्लोर करना चाहें कि ये मेरी स्टेटमेंट साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, तो मैं ले आउट करने के लिए मजीद प्रूफ जो है यहाँ पे खड़े कर दूंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। तो ऐसे इसको ट्रैश ना नहीं। अफजाल साहब देखिए, आप एक इल्मी बात पर बयान कर रहे हैं सर, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जज़ाकल्लाह सर, आई अप्रिशिएट कि आपने प्योर नहीं, मैं इनसे हवाला मांग रहा हूँ खान साहब। कमालात साहब, आपके लिए वाले में प्रिंट करके लाता हूँ सर, वो गुजरात प्रिंटिंग। नहीं, प्रिंट नहीं। आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये हजारों साल पहले प्रिडिक्ट हो चुकी कमालात साहब, हो जाता था, उसका हवाला दें। कमालात साहब, सर तो कुछ खुद भी कुछ साइंटिफिक चीज़ां पढ़िया करो ना, तो पता लग जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 1852 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲਾਤ ਸਾਹਿਬ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। अच्छा अवैध साहब, ये जो प्रेडिक्शंस हैं इन ओल्ड मॉडल से अप टू द आवर 1 घंटे की एक्यूरेसी तक प्रेडिक्शंस होती रही हैं। 1 घंटे की एक्यूरेसी, यानी फलां वो हवाला देना, हवाला मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो कमालाते भाई ने जो आपकी बात पकड़ी है ना, वो सीधी वो आपके मुंह से स्लिप हो गई। आपने कहा कि ये हजारों साल से होता आ रहा है, तो आप अगर ये कह देते कि ये जब सॉफ्टवेयर है ये पिछले हजारों साल तक जाते, तो शायद कमालाते भाई उसको नहीं। अवैध साहब, आप दोबारा सुन लीजिए। आप नहीं सुन रहे, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये मैंने नहीं बनाई। यस, dual eclipses, lunar and solar, were predicted accurately long before the computer age, going back thousands of years. ये साइंटिफिक रिसर्च का जवाब है सर। साइंटिफिक रिसर्च इज going back using mathematical astronomy यूज करके thousands of years से accurate predictions की जा रही हैं। कौन कहाँ? ये मेरा जरा कैमरा ऑन करें, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं। कैमरा जरा मेरा ऑन करें जी। जी मैं कर दिया सर। ये सुने, मैंने डाला है कि सबसे पहले जो है लूनर और जो सोलर एक्लिप्स है वो कब एक्यूरेटली जो है प्रिडिक्ट हुआ है। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ, ये यार मेरा कैमरा क्यों आपने जो है वो बंद कर दिया है? नहीं इसको बड़ा करें। नहीं, अगर गेस्ट को लेते हैं ना, गेस्ट को लेते हैं तो फिर वो कैमरा छोटा हो जाता है। हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ अ टोटल सोलर एक्लिप्स वाज मेड बाय एडमंड हैली इन 1715।
ये कह रहे हजारों साल पहले। आगे सुने, ही कैलकुलेटेड टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ द एक्लिप्स ओवर ग्रेट ब्रिटेन ऑफ बाय ओनली अबाउट 4 minutes and 20 seconds। वो भी अब पूरी एक्यूरेट नहीं थी, उसमें 4 मिनट और 20 सेकंड का जो है। While ancient civilization like Babylonian and Greeks had some success in predicting eclipse, their prediction were not as precise as Halley's। ये क्या बात कर रहे हैं? ये देखें, ये कह रहे हैं कि आप रिसर्च कर लिया करो। तो ऐसा होमवर्क करके निकलते हैं बाहर बातें करने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट अगली रिपोर्ट में सारा आपको टेबल हाँ, प्रोवाइड फिर अगली करूंगा। दफा बात करें ना, जब आपके पास बात होगी। अभी तो मैंने साबित किया ना कि आप गलत बात कर रहे हैं। डिसाइड करना है तो मेरा आप टाइम तय कर लें, मैं आ जाऊंगा प्रूफ्स लेके, टेबल्स ये लेके मैंने सर, आपको अभी हवाला जिसमें दिया। आप अगर एग्जैक्ट इतने एक्यूरेट ज्यादा रिसर्चर थे तो आप लेके आते हवाला। साहब आपको चाहिए था पहले ही बात करने से पहले ही हवाला लेके आते हैं। उन्होंने 1 सेकंड में इसी तरह कैमरा ऑन आपका किया। वो दूसरा आया अली मोहम्मद बाब को 1851 में वो जिंदा बिठा के बैठा हुआ है। वो बेचारा 1850 का फौत हुआ है। भाई मेरे भाई, मैंने तो पहले भी आपको एक्यूरेटली बताया है कि हाँ, 62 टाइम्स पिछले 1500 साल में रमजान में एक्लिप्स लगी है और 8 दफा एग्जैक्ट अभी तो आप गलत साबित हुए। ये मैंने गूगल में डाला और वो आप कह रहे हैं कि बेबीलोनियंस जो थे वो देवर नॉट एज एक्यूरेट एज हेली। हेली को 4.25 सेकंड मिनट की जो है वो गलती लगी थी। अफजल सर, आपको बात यकीनन समझ आ गई होगी। कोई भी बात आप ये करें, हवाले के साथ करें। आपने इतनी बड़ी बात तो कर दी। भी मेरे पास भी हवाले हैं, मैं भी उन्हें ये भी गूगल से बोल रहा है। मैं तो साइंटिफिक टूल्स यूज करके रिसर्च कर रहा हूं। गूगल पढ़ लिया, ये गूगल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। मैं साइंटिफिक रिसर्च आप मुझे कौन करके सा हेले सबमिट की कर रहा किताब से प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप तो मुंह जुबानी कर रहे हैं। हूँ, मुंह जुबानी नहीं कर रहा, मैं भी दूसरे डिवाइस से पढ़ के दे फिर हवाला रहा दो ना, फिर जब हवाला होगा फिर बात करेंगे। अगर सही होगी बात तो माने। वो तो कह रहे गूगल वाला के हेले से भी उनकी एक्यूरेशन बेबीलोनियन और ग्रीस की कम थी। यार गूगल वाला क्या, मैं तो ग्रोक से उसमें रिसर्च वो जो है गलत सबमिट नहीं कर रहा हूँ। डालते सारी बातें, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया होता है हर बात का नीचे। चले खैर, अफजाल भाई वो को पाकिस्तानी थोड़ा है कि जो मर्जी ऊपर लिख दो। लोग जो है वो खोते का गोश्त जो है वो मुर्गे के गोश्त के तौर पर, बकरे के गोश्त के तौर पर बेची जाओ, वो खाई जाएंगे। जी अफजाल भाई, देखिए वो बात ये है कि अगर आप कोई चीज पेश करते हैं ना तो हमारी तरफ से भी ये, हमारे दोस्तों का भी यही है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी स्क्रूटनाइज्ड। अवैध साहब, गूगल इज नो रेफरेंस। कमाल बात कर रहे हैं आप। आप एक बंदे की साइंटिफिक टूल से रिसर्च की को ट्रैश कर रहे हैं और गूगल वाले को आप अच्छा करके ऐसे एक सनद के तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं स्क्रूटनी की बात कर रहा हूं। लोग सुन रहे हैं सर, पीपल विल डिसाइड। लोग सुन रहे हैं, पीपल आर नॉट। मैं दावा कर रहा हूँ कि पिछले 1500 साल में 8 डुअल लगे हैं। ये उस No, this is altogether different. This is backward research. अब उन्होंने पीछे का निकाला है। No, you have to produce your reference. What you are presenting here. कमलात भाई सिर्फ एक मिनट। अफजाल साहब, आप Yes. जो बात कर रहे हैं उसका सबूत लाएं, ठीक है? हाँ, उसका आप reference ले आइए, कोई बस मसला नहीं। बात खत्म। आपने 30 सेकंड लिए थे, ये बात बढ़ती जा रही है। 20 क्लियर भी कर दो अमीन भाई, एक जरा मिनट, ना अमीन भाई, इन्हें। सर भाई ये 1 मिनट दे जरा, मैं सिर्फ इन्हें एक क्लियर भी कर सेकंड दूं। दे। अफजाल भाई, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। आप जो हवाला लाएंगे ना, उसमें आप अच्छी बात है कि साइंस को मानते हैं, साइंसी तौर पे आप हवाले लेके आएंगे। प्लीज हज़रत ईसा का आसमान पे जाना भी साइंसी तौर पे कोई प्रूफ कीजिएगा अगर मुमकिन हो। जज़ाकुमुल्लाह। अब वो इम्तियाज साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे